23. mart, oko pola 3, temperatura je oko 15 stepeni, granična temperatura za pregled pčela. Ovo društvo sam pogledao zadnji put prije mjesec dana, ja mislim, 23. februara ili 28. Vidjet ćemo to na prijašnjem videu. Ovo je jedno od boljih društava. Pogaču su skoro pojele. Stvari, vjerovatno bi je i pojele da nije bila malo zamaskirana jedna s drugom. Sad ćemo da vidimo kakva je situacija sa količinom legla. Još uvijek je aktuelna voćna paša. Ovdje vidim 9 ulica pčele. Unosa zadnjih dana je bilo otprilike oko 200-250 grama. S tim, imam SMS vagu, s tim da vrlo brzo nakon što bi vaga otišla preko dana u plus, vratila bi se nazad na svoje do ujutro. To je voda i nektar koji se praktično iskorištava za razvoj društva. Vidim da je društvo i dalje pomjereno prema tamo, tako da ću pomaknuti za jedan okvir prema sebi. Ono što me interesuje je količina legla i ovdje je samo med. S jedne strane, s druge strane prazno. Dole vidim da ima pčele, možda ću morati pogledati donji nastavak. Očekujem da bude makar 5 ramova legla. Ako bude više, bit će još bolje. Ovdje je isto težak ram. Polan je s ove strane, a s druge strane je zatvoreni med. Tako da ću ja njima približiti, a malo proširiti. Samo što se tiče za uljeganja matice, ako ne bude imala mjesta, jer znamo da matica ne prelazi ni polen ni med. Ovaj ram je zaležen skoro 100%. Znači jedinom gore u vrhu par centimetara ima meda, ostalo je sve, apsolutno sve leglo i mlado leglo. To jest otvoreno i zatvoreno leglo. I s jedne i s druge strane. Sad je aktuelna zamjena zimske pčele za ovu, to jest dugoživuće pčele, za kratko živuću ljetnu pčelu. I bitno je da se što prije uradi ta tranzicija, da što bude više pčele, da bi što više bio legla, da bi bilo što više unosa. Logično se. Sljedeći ram, ista situacija, samo gore neka 3 cm nije zaleženo, tu je med, a ostalo je sve apsolutno zaleženo. Otvoreno leglo i zatvoreno leglo. Pretpostavljam da zašto više nema legla je da nema mjesta, jer vidim da su svi ramovi
zavaženi maksimalno, to inače nije slučaj, obično to bude u elipsi, jel? Evo kao što je ovdje, malo više meda ima gore na vrhu, a sve ostalo je apsolutno zavaženo. I s jedne i s druge strane. Znači ili je otvoreno ili je zatvoreno, bukvalno. Niti jedna ćelija nije slobodna. Idemo dalje. Izgleda da je ne lipa, nego iva, to jest vrba, da je polako prošla i džanarika, jer nisu više pčele toliko agresivne koliko su bile prije dok sam pregledao. Ovaj ram je identična situacija, znači sve što se može zaveći je zavaženo, vidim čak i nešto trutovskih ćelija, ono što nije zavaženo je med. I s jedne, isto tako i s druge strane. Ovdje ne vidim. Ima založeno je na sredini, ostalo je sve med i polen. S jedne strane identična situacija, s druge strane to je otprilike ovdje na sredini. Što se vidi, ostalo je sve. Znači ja sam bio u pravu da matica možda i više zalegla da je imala mjesta. Da vidim zadnji ram, kakva je situacija. Med s jedne strane, s druge strane nema ništa. Tako da ćemo mi med staviti skroz na kraj, a vratit ćemo nazad ovaj ram koji je prazan. Pa ćemo praktično dati dva prazna rama za sljedeći pregled. To je znači ram broj 9 i ako sam pravu ram broj 3. Ova dva rama. Znači ću ih, pa ćemo vidjeti, pošto ću ja otprilike 6. do 10. aprila ponovo raditi pregled i radit ću onda demariranje i pripremat ću društva za uljanu repicu, pa ćemo vidjeti u koju će klasu ići, hoće li ovo društvo ići za uljanu repicu ili će ići tamo gdje nema uljane repice. Samo da vidim kakva je situacija u donjem nastavku. Ovaj ram je nevjerovatno težak. Ima jedno 20 kila, sigurno. Što mi je drago. U donjem nastavku ja vidim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulica sa pčelom. Samo ću pogledati tamo gdje je najviše pčele, da vidim ili ima išta ili je to samo pčela tu zato što nema gdje da bude. Rekao bih da nema ništa ovdje, ali hajde pogledat ćemo. Gledam 5. ram, prazan. Evo ova pčela ovdje, vidi se, hoda sa polenom. Ram je prazan i svi okolni ramovi su prazni, jedino da pogledam još 9. ram, tu mi je nešto previše pčeli. Mada ne vjerujem, matica rijetko kad sama od sebe silazi u donji nastavak.
to jest silazi, ali da bi sišla mora biti otjerana unosom. Ovaj med, ovaj ram ima dosta polena, to se vidi, vidi se da pčele unose polen fenomenalno. Znači tu ovdje je samo praktično višak pčele koji gore ne može biti, ili ide od ozgo dole, ili sam ja otjerao sa dimom pčele prema dole, ne znam, ali situacija je takva da sam prezadovoljan sa ovom košicom. Toliko od mene i pozdrav.